afternoon. Dito kami sa may forest park guys. Puros pine tree yung tanim dito guys. Napakaginaw guys. Libo na bukinon guys. Yan guys. Grabe guys. Kasamahan natin guys. Kumain na sila. Yan. Nag-service tayo. Susuong tayo dito sa may masukal na damuhan guys. Kasi may check tayo na yung ang tawag doon, yung mark ng lot, yung lupa guys ba, yung muhon niya, yung dulo. Yan, dito tayo na-assign guys, galing sa Cagayan na Bukidnon naman tayo ngayon. Yan o, happy guys, napakaginaw. Wow, marinig natin dito guys yung dahilayan, anong tawag doon, basta yung zipline guys. Hindi natin makita siguro, hindi makita guys, pero yung ingay guys nandito. Dito sa baba guys. Okay, dito guys. Wala, hindi makita. Dito siguro. Makita. Ayun guys, oh. Kita na natin yung cable niya. Grabe guys, napakasukal guys. Yan, oh, yung ganyang puno ng damo yata yan guys. Dito lang yan tumutubo sa may ganitong area guys, maginaw. Yan guys, grabe yung puno ng kahoy guys. Wala na guys ah. Yan guys, kita natin guys yung tumakbo. Yan guys. Yan guys. Kita natin guys. Grabe guys, sukal talaga. Laki ng damo guys, ganito, napakataas. Yun guys, thank you for watching guys.